बोले काली एससीएल कॉन्फ़िगर करी चेक कलो। हेलो शक्ति हेला रे केडी ठीक अछि। चलो हमें देखिया पैट आगु एक्चुअली हमें पढ़िथिले कोन हमर जो टूल बनै कि हमें चेक करथिले ना। तो आज एबे हमें कोन ना गोटे इंटरफेस रे केमिति हमें ओवरलोड देकी पैट कॉन्फ़िगरेशन करबा सेटा चेक करै दउछे जे। बाकी मते एक्सेस लिस्ट हटे देबा कारण एरा काली रो कमांड रो सब पढ़िथिला प्रॉब्लम आसी पारे काली एक्सेस लिस्ट। ईश्वर भाई तुम्हें एक्सेस लिस्ट वीडियो किंतु देखिबो हला। अब देखिए मोर आरो फोन रे लॉगिन कर वीडियो वाला देखिबे थरे डाउनलोड न होले चालुनी। तमरो नाही ड्राइव ना सेति पई चालुनी। ना गूगल ड्राइव एप्लीकेशन इंस्टॉल करिस। ना ना देखियो ना तुमको व्हाट्सएप डाउनलोड करी तुम देखि दबो। अब देखिए एससीएल स्टैंड्स फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ना कौन। हां हां ऑलरेडी अच्छी तुम देखि दबो। हां हां वीडियो अच्छी बाकी एडा में पैट आज करबा बस सही गला खाली गोटे पकेबा एक्सेस लिस्ट 1 फॉर्मेट 192.168.1.0 हे गला एबे हमरो कॉन्फ़िगरेशन है। तो चलो हमें आज कोन करियो जाउछंदी ना पैड कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का तुम केमति करियो ना देखो हमको आईएसपी जो आईपी टा देछि कोटा 1.1.1 सपोज आईएसपी हमको गोटी आईपी देथिबो हमें हम इंटरफेस रे कॉन्फ़िगर करथिबा वन साइड इंटरफेस रे तो हमको टिक पूल देछि बोली हमें पूल रे ओवरलोड करले किंतु बहुत केस रे हुए कोन हुए ना पूल टा से देई न थाए तुमको मात्र से गोटी आईपी ही दे दी थाए जोटा कि तुम इंटरफेस रे तुम कॉन्फ़िगर करिथा पब्लिक आईपी टा। तो सेट्टी केमती तमे नेट करके चलेगो फास्ट केमती नेट करके चलेगो चलो फास्ट हमें देखिबा। फास्ट एक पूल कमांड तुमको हटेयको पड़िबो। ओके एक पूल जनरेटेड इन यूज कैन डिस्ट्रॉय। ओके तो फास्ट हमको एक्सेस लिस्ट टा हटेयको पड़िबो तापरे हमको नेट टा हटेयको पड़िबो तापरे हमको ओवरलोड कमांड हटेयको पड़िबो तापरे हमको नेट हटेयको। ओके तो एबे हमें इंटरनेट को कोन हमें चेक कर देले जे हमरो सब इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन हटि गला। देखो एबे इंटरनेट पई किछि कॉन्फ़िगरेशन नाही तो एबे हमें चलो 8.8 को इंटरनेट को पिंग करी देखिया पिंग होउछि ना नहीं जस्ट पिंग 8.8.8 देखो पिंग होउछि कि होउनी होउनी रिक्वेस्ट टाइम आउट होउछि होउनी। तो चलो हमें पैट कॉन्फ़िगरेशन केमती हुए देखिया। पैट हैला पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन माने हमर को हमें गोटे पब्लिक आईपी पूल को हमें कोन करथले ट्रांसलेट करिकि दउथले बट हमको जियो कोन कला ना गोटे सपोज आईपी दे देला 1.1.1 एटा त पब्लिक आईपी दे देला जोटा कि हमें इंटरफेस रे कॉन्फ़िगर करछन बाकी हमको से किछि भी आईपी एड्रेस देनी हमरो जो 192 लैन नेटवर्क इंटरनेट चलै परिबो कि नहीं नेटिंग कांसेप्ट रे चलो हमें देखिबा। तो पैट कॉन्फ़िगर करिया गेले फास्ट हमको कोन करिया पड़ियो ना बटी पूल पूल बनिबन एठी कोन बनिबो ना फास्ट हम गोटे एक्सेस लिस्ट बनै देबा कारण एटा तो निहाती बनाय पड़िबो फॉर्मेट 192.168.1.0.0.0.25 हे गला। तो चलो हमें कोन करिया ना पैट बनिबा आईपी नेट हमें कोन करिबा ना इनसाइड आगे दउथले कोन पूल दउथले बट एटा पूल दबानी एठी आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट कोन ना केते सोर्स लिस्ट ना 1 तापरे हमें एठी कोन करिबा ना इंटरफेस हमें कोन एठी पूल देकी ताकू हमको करिया को पडुथला सेतिरे पूल रे ऐड करिया को पडुथला। तो एठी हमें कोन करिबा ना हमें इंटरफेस दबा आ इंटरफेस देकी जिगा बाय इथरनेट लिखिबा हम जो इथरनेट रे हमें कोन
ଦେଇଛୁ ଆଇଏସପି ରେ ଆଇପି ଦେଇଛୁ 0/0/0 ରେ ଏଠି 0/0/0 କରିଦବା। ତାପରେ ଆମେ କଣ କମାଣ୍ଡ ଦବା ନା ଓଭରଲୋଡ। ଏତିକି ଆମର କମାଣ୍ଡ ଦବାର ଅଛି। ବାସ୍ ଆମ ନେଟିଂ କନଫିଗରେସନ ଦେଖିଦବା। ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ କମାଣ୍ଡ କହିଲା ଆଇପି ନେଟ୍ ଇନସାଇଡ ସୋର୍ସ ଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ, ମାନେ କଣ ନା ଯେକୌଣସି ଆମର ରାଉଟିଂ ଆସିବ ସେ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ 192.168 ସିରିଜ ରେ ଆସିବ ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଫେସ 0/0/0 ରେ ଯୋଉ ଆଇପି ଟା ଅଛି ସେଇ ଆଇପି ରେ ସେ କଣ କରିବ ନେଟିଂ କନଫିଗ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିକି ଟ୍ରାଫିକ କୁ ବାଇପାସ କରିବ। ତ ତେଣୁ କରିକି ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ତ କରିଦେଲେ କନଫିଗରେସନ, ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ପିସି ରେ ଏବେ ଆମକୁ ପିଙ୍ଗ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ। ଚାଲ ମାରିବା ଏଠି କଣ ନା ସୋ ଆଇପି ନେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ 192.168 ତ ହଉଛି, ବଟ୍ ରିଚେବିଲିଟି କାହିଁକି ହଉନି? ଚାଲ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଇନ୍ ଆମର ଇନ୍ ଆଉଟ୍ କମାଣ୍ଡ ଟା ପଳେଇଛି କି ଆଉ ଓକେ ଓକେ, ଏଟା ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ ପଳେଇଛି, ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଟା ଆକ୍ସେସ୍ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ପଡିଥିଲା। ଠିକ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଙ୍ଗ ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ପିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମର କଣ ନା ପ୍ୟାଡ୍ ଥ୍ରୋ ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ହେଲା। ଚାଲ ଏଠି ମାରିବା ସୋ କ୍ଲିୟର ଆଇପି ନେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇଠୁ ପିଙ୍ଗ ଚଲେଇକି ରଖିବା, ଦେଖିବା ଆମର ପିଙ୍ଗ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। ପିଙ୍ଗ -t 8.8.8.8 ଦେଖ ପିଙ୍ଗ ଚାଲିଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପିଙ୍ଗ ଚାଲିଲା। ତ ଏବେ ଚାଲ ଆମ ରାଉଟର ଭିତରେ ପଶିବା, ଦେଖିବା ଶୋ ଆଇପି ନେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ ଏବେ ଯିବ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଇପି ରେ ହିଁ କନଭର୍ଟ ହବ 1.1. ଦେଖ ଯେମିତି 1.40 ହେଲା 1. କନଭର୍ଟ ରେ, ଚାଲ ଆମେ ସେମିତି 1.3 କୁ ବି ଆମେ ଚଲେଇଦବା ପିଙ୍ଗ, ସିଏ ବି ସେମ୍ ଆଇପି ରେ କନଫିଗର ହେଇକି ରିଚେବିଲିଟି ହବ। ଚାଲିଲା ପିଙ୍ଗ ମୋର। ତ ଏବେ ନେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଦେଖ, ଏବେ ଦେଖ 1.40 ଥିଲା, ତ ଏବେ ଦେଖ 1.3 ବି ଆସିଗଲା। ଦେଖ 1.3 ବି ତମର କଣ ହେଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ ହଉଛି। 1.2 1.2 1.2 ଏଟା ତାର ଆଇପି ଅଛି 1.2, କାରଣ DHCP ରେ ସେ ଆଇପି ନେଇଛି 1.2। 192.168 1.40 ବି ହଉଛି ଆଉ 1.2 ବି ହଉଛି। ହେଲା, ତ ବାକି ଆମର ଦେଖ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ଦେଖ ଟୋଟାଲ 1.2 ଆଉ 1.40 ଏ ଦିଟା ଆଙ୍କ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନେଟ କୁ ରିଚେବଲ ହଉଛନ୍ତି। ତ ସେମ୍ କନଫିଗରେସନ ଟା କଣ ଆମେ ରାଉଟର ଖାଲି ପ୍ୟାଡ୍ ପାଇଁ କଲେ, ଦେଖ ଖାଲି ପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ ରେ ଆମେ ଓଭରଲୋଡ ଦେଇଦେଲେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆମେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ହେଲା, ବୁଝିଗଲା ସ୍ୱାଗତ ଶକ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ପଚାରୁଥିଲ ନା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ତମର ଖାଲି ଏତିକି କମାଣ୍ଡ, ଏଠି ଫୁଲ ଆମେ କିଛି ବନେଇଲେ ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲ ଆଇପି ନେଟ୍ ଇନସାଇଡ ସୋର୍ସ ଲିଷ୍ଟ 1 କରିକି ଇଣ୍ଟରଫେସ ରେ ଆମେ ଓଭରଲୋଡ ଦେଇଦେଲେ। ଏତିକି ହେଲା ପ୍ୟାଡ୍, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଫେସ ରେ ଓଭରଲୋଡ ଦେଇକି ଚଲେଇ ପାରିବା।
ବୁଝିହେଲା ଈଶ୍ୱର ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟାରେ ମେନ୍ ହେଲା କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କନଫିଗରେସନ, ହୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାକି ଫୁଲ ବନେଇବା ସେଇଟା ଟିକେ ରହୁଥିଲା କ୍ରିଟିକାଲ, ବଟ୍ ଏଟାରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏତିକି ଜିନିଷ, ବାକି ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ହେଲା। ବାକି ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ଆଉ କଣ କରିବା କୁହ? ଆଜି ଆଉ ତ ପ୍ୟାଟ୍ ଟା ପଢିଲେ, ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆସିଛି, ବାକି ଯାହା ପଢିବା କାଲି କ୍ଲାସ ଟା କରିବା, ବୁଝିଲେ କି? ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଛି ଟିକେ ତ, ହଉ ଆଉ ଠିକ ଅଛି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହଉନି ପଢିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଠିକ କାଲି ଅଛି ବାକି ଯା ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ସିସିଏନ ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରେ ସିସିଏନ ଭିଡିଓ ଅଛି ଈଶ୍ୱର ଭାଇ, ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଅଲରେଡି। 1 ସେକେଣ୍ଡ। ସିସିଏନ ଫୋଲ୍ଡର, ସିସିଏନ କ୍ଲାସ ଭିଡିଓ, ଏ ଦେଖ ଏସିଏଲ ପଢିଛି। ହୁଁ ଏଟା କାଲି ଆମର ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଯୋଉଟା ଶକ୍ତି ରେକର୍ଡିଂ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦିଅ। ହଁ ଆସିଗଲା ଦେଖ, ଏଠି ଡୁଆଲ ଆସେସ୍ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଆସେସ୍ ଲିଷ୍ଟ କୁ ତମେ ଦେଇ ଦଉଛ, ବଟ୍ ଏଠି କଣ ନା ଆକ୍ସେସ୍ ଲିଷ୍ଟ ଟାକୁ ଦିଟା ବନେଇକି ତମକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ବି ସେମ କାମ କରିପାରିବ, ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ସେସ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଟା ଦେଇଛ, ଏଇଟା 2 ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଅଲଗା 2.0 ନେଟୱାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ତ ଏଇଟାକୁ କଣ କରିବ ତମେ, ଆକ୍ସେସ୍ ଲିଷ୍ଟ 2 ରେ ତମେ ବି ସେମ କମାଣ୍ଡ ଟା ପକେଇ ଦେଇକି ବି କରିପାରିବ। ଫର୍ମିଟ ହେଲା 192.168.1.0.0.0.0 ହେଲା। ତ ଏବେ ସ୍ୱର ମାର, ଦେଖ ହେଇଗଲା। ସେମ ଆକ୍ସେସ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଖାଲି ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତମେ ଓଭରଲୋଡ କରିଦବ। ଗୋଟେ ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ। ସେକେଣ୍ଡ ତାହେଲେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଯୋଉଟା ରହିବ, ସେକେଣ୍ଡ କି ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଯୋଉଟା ରହିବ, ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି କାମ କରିବ, ତ ତା ଉପରେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ନା ହେଇଯିବ। ଏଠି ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫଲ୍ଟ ରାଉଟ ନାହିଁ, ଏଇଥିରେ ଖେଳ ହଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫଲ୍ଟ ରାଉଟ ଅଛି ଦେଖ, AISP ଯେମିତି ତମକୁ ଗୋଟେ ଡିଫଲ୍ଟ ରୁଟ ଦେଲା, ସିଏ ବି ସେମିତି ହଁ ଗୋଟେ ଡିଫଲ୍ଟ ରୁଟ ଦେଇଥିବ ନା। ହଁ ତ ଏଠି କଣ କରିବ ନା, ଯୋଉଟାକୁ ତମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେଇଟାକୁ କଣ କରିବ ନା, ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ, ଏଇଠି ତାକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି 1 ରୁ 255, ଯୋଉଟା ଲୋୟର ସେଇଟା ହବ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ଯୋଉଟା ହାୟର ସେଇଟା ହବ ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଦେଇଦେବି ସପୋଜ 10, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଲା। ତାପରେ 1.2.2. IP କନଫିଗର ଅଛି 2, ସପୋଜ ହୁଁ ISP ଆମକୁ ଦେଲା 2.1, ଏଠି ମୁଁ ଆକୁ ଦେଇଦେବି 20। ତ ହୁଁ ଦିଟା ରାଉଟ କନଫିଗର ହେଇଗଲା। ମୁଁ କଣ କଲି ନା, ଏଇଠି ଖେଳ କରିଦେଲି, ତ 10 ଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରାୟୋରିଟି 1, 20 ଟା ହେଇଯିବ ଏଇଟା ପ୍ରାୟୋରିଟି, ହେଇଯିବ। ହଁ 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 ହେଲା। ହଁ ହଁ ବୁଝିଗଲା। ଠିକ। ମୁଁ ଏଠି AD ଭ୍ୟାଲୁରେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତାକୁ ରାଉଟିଂ ଟା ତମକୁ ପାଥୱେ ଟା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ ବି ଏଟା ପ୍ରପର କାମ କରିବନି। ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି IPSLA, ସେଟା ନେଇକି ତମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। IPSL ମାନେ ତା ଦେହରେ ଏଇ ଯୋଉ ହଁ ସେଟା ISP ଗୁଡା ତା ରିଚେବଲ ଦେହରେ। ଥିବ, ଅଟୋମେଟିକ ଏଟା ହଁ ଡାଉନ ହଁ ହେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଇଏ କରିବ। ସେଟା ବି ହେଇପାରିବ, ଏଟା ବି ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏଟା ଆମର ତମେ ୟା ଥ୍ରୋରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଟା ଡାଉନ ହେଇଯିବ, ଏଇଠି ଦେଖ ଏବେ ମାରିବ ଶୋ IP ରାଉଟ, ଯଦି ମାରିବ ତମକୁ ଦେଖ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ରାଉଟ 1.1.2 ଦେଖଉଛି, କଣ ପାଇଁ ନା ଏଟା 10 ଅଛି। ଯେତେବେଳେ 1.1.2 କଟିଯିବ, ମାନେ ଯୋଉ ଡାଉନ ହେଇଯିବ, ସପୋଜ ମୁଁ ନା ଇଣ୍ଟରଫେସ ଟାକୁ ଏବେ ଡାଉନ କରିଦଉଛି, ଦେଖ ମାନୁଆଲି, ଦେଖ ତମର ରୁଟ ଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହବ। 0/0/0 କୋଉଥିରେ ଅଛି 0 ରେ, ତାକୁ ମୁଁ ହୁଁ କରିଦଉଛି ସର୍ଟ। ତ ଏବେ କରିଦେଲି, ISP ଡାଉନ ହେଇଗଲା, ତ ଶୋ IP ହୁଁ ରାଉଟ ମାରିଦେବି, ଦେଖ ISP ଡାଉନ ହେଲା, ବଟ ଏଟା ଅଫ୍ ହେଇନି ବୋଲି ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖଉନି। ଆମେ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ଦେଖେଇବ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁହ, ଗୋଟେ ରାଉଟର ନେଇଯିବା, ଗୋଟେ ରାଉଟର ନେଇଯିବା, ଆଉ ତାର ଏଠି କନେକ୍ଟ କରିଦବା କୋଉଠିକି ନା 0/0 ପୋର୍ଟ ରେ। The cable cannot be connected to that port. ISP on router. ଏଥିରେ କଣ ପୋର୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ? 1 ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲେ ରେ। ଏଥିରେ କେତେଟା ପୋର୍ଟ ଅଛି? ଶୋ IP ଇଣ୍ଟରଫେସ
ব্রিফ ওকে এটা କଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ଏଟା GIGA/0/2 ପୋର୍ଟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଇଥରନେଟ ପୋର୍ଟ ନୁହଁ ଏଟା ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିରିଏଲ ପୋର୍ଟଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିଟା ପୋର୍ଟ ରହୁଛି ଇଥରନେଟ ର ଏଟା ସିରିଏଲ ଦେଲେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ସିରିଏଲ ପୋର୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ନବା ଧର ରାଉଟର ପୋର୍ଟ ଦେଖଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେଟା ପୋର୍ଟ ଦେଖଉଛି ତିନିଟା ପୋର୍ଟ ଦେଖିବା କଥା 1/0/0 0/1 0/2 ତିନିଟା ପୋର୍ଟ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ତିନିଟା ପୋର୍ଟ କନେକ୍ସନ କାହିଁକି ଆସୁନି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ फिजिकल को जीवा मॉड्यूल को जीवा ओके मॉड्यूल लागिने बोली दौनी कैन नॉट ओके कैन ऐड मॉड्यूल व्हेन द पावर ऑन ऐसा पावर बंद କରିବାକୁ ପଡିବ तो से जो डबलर मारिवा ताको पावर बंद करिवा ताको लकेवा तार पावर ऑन करिवा फिर हे गला सीरियल पोर्ट हम इंस्टॉल कर देले এটা কনেক্ট ହେଇଯିବା କଥା 5/4 ରେ ବି ତ କାରଣ ଯେହେତୁ ତିନିଟା ପୋର୍ଟ ଅଛି ତିନିଟାରେ କନେକ୍ଟ ହେବା କଥା 0/0 ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ 0/01 ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ 0/2 ପୋର୍ଟ ହଉନି କାହିଁକି ଆଉ ପୋର୍ଟ ମତେ ଦେଖଉନି ହଁ ଏବେ ଦେଖେଇଲା ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ କାହିଁ ଦେଖଉଛି ଏବେ ସିରିଏଲ ପୋର୍ଟ ଏଥିରେ ଦେଖେଇଲା ଯେ ସିରିଏଲ ପୋର୍ଟ ରେ ତ ମୁଁ ଆଇପି ଦେଇନି ନା এটা କାହିଁ ପୋର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖଉନି ପୋର୍ଟ ଟା ଦେଖେଇଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଥାରେ ଏଇ ପୋର୍ଟ ରୁ ଗୋଟେ ସବୁ ନବା पोर्ट टा एक्चुअल नहीं जिया कथा बट तीनटा पोर्ट काम करिया कथा 4331 ने तीनटा पोर्ट तो कहीं करूनी काम आईपी इंटरफेस ब्रीफ तीनटा पोर्ट अच्छी 0/0/2 अबे 0/2/0 ठीक अच्छी देखिए ଏଥିରେ ଦେଖିଆ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିହେବ କଣ କୋଉ ପୋର୍ଟରେ ଲାଗିଲା ରେ ବାହାରକୁ ଯିବ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ऑफ ହେଇଗଲା कॉन्फ़िगर टर्मिनल 0/2/0 आईपी एड्रेस ना एटा थोड़ा स्विच पोर्ट एटा से आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हेई परिबनी तो एई पोर्ट टा काम काहेकि करू नाही यार तीनटा पोर्ट तो काम करी जिवा कथा राउटर रे व्हाट कॉन्फ़िगर एड्रेस 0/0 ऑन कर देना आईपी एड्रेस टू डॉट अच्छी तीनटा पोर्ट अच्छी तीनटा पोर्ट थिले मैं थ्रोनी काइंड यार आड़ स्विच कनेक्ट होई परियो कि हाँ ना एटा 0/2/0 रे कनेक्ट होछ तो एटा
এটা actually କେବୁଲଟା କନେକ୍ଟ ହଉନି, କେବୁଲଟା ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ତ ସେତେବେଳେ ତମେ ଯୋଉ ଆଇପି ରାଉଟ ଦେଖୁନା, ସୋ ଆଇପି ରାଉଟ ଆମେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଟଟା ଦେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ କାମ କରିବ। ଏବେ 1.1.2 ଦେଖଉଛି ତ ସେପଟେ ଯୋଉ 2.2.1 ଦେଉଥିଲେ ଏଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ବଟ ଏଇଥିରେ ରିଏଲ ରାଉଟରରେ କଣ ଆମେ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବଟ ଏଇଥିରେ ରାଉଟରଟାରେ ଆମେ କାହିଁ 0/0/2 ରେ ଆମେ କନେକ୍ଟ କରିପାରୁନୁ। କେବୁଲଟା କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବା କଥା। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି କି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବଟ ସେଇଥିରେ ଏଇଥିରେ କେତେଟା ପୋର୍ଟ ଦେଖଉଛି, ଏମିତି କି 4ଟା ପୋର୍ଟ ଅଛି ନା, ତାର 3ଟା ପୋର୍ଟ 4ଟା ପୋର୍ଟ ଅଛି, 4ଟା ପୋର୍ଟରୁ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବା କଥା। ଏଇଠି ତ 3ଟା 4ଟା ଦେଖଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିଆ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ କାଟିବା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ନେବା। ଏଇଠି ତ 0/0 ଅଛି। ଓକେ, ନା ସେ ପୋର୍ଟଟା ହିଁ ଶୋ କରୁନି। ସେ ପୋର୍ଟଟା ଏଇଠି ଯଦି ଶୋ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଟା ତମକୁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ତା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ତମକୁ L3 ସୁଇଚରେ ତ ନେଟିଂ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଏ ସୁଇଚ ନେଟିଂ ସପୋର୍ଟ କରିବନି। ତ ନେଟିଂ ପାଇଁ ହାୟର ମଡେଲ ମନେ ରଖିଥା, ଲେୟାର 3 ସୁଇଚ ଲୋଅର ମଡେଲ ଲେୟାର 3 ସୁଇଚ ନେଟିଂ ସପୋର୍ଟ କରେନି, ବହୁତ ହାୟର ମଡେଲ ହେଲେ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି 0/0ଟା ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କେବଳ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ମୁଁ ଜିନିଷଟାକୁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖେଇ ଦେବି ଯେ ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, କାରସାଦି ଅଛି। କାରସାଦି କେମିତି ଅଛି, ଏଠି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ କରିକି ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରିବି ରାଉଟଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ କଣ କରିବି ନା, ଯେହେତୁ ଏଟା ଆମର ଫିଜିକାଲ ଇଣ୍ଟରଫେସର କିଛି ଦେଖଉନାହିଁ, ଲେଖୁଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ G/0/2 G/0/2 ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ କଣ କରିବି ନା, ଯୋଉ 0/0 କନେକ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ ଦେବି। ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ 192.2.2.255.255.0 सेकेंडरी ऑप्शन आसुनी कि रे? ना ये पैकेट रेसर भी सेकेंडरी ऑप्शन आसुनी, ना तो मु सेटा भी गोटे जिंस करके देखि देथानी बेले पहले। ना सेकेंडरी ऑप्शन आसुनी, डबल ऑप्शन आसिले एटलीस्ट देखै दियंती, बट ठीक अछि फिर भी देखै हबो। केमिति देखै हबो तुमको राउटर रे 1 सेकंड, सेकेंडरी ऑप्शन न आइले भी तुमको देखै हेबो नै जिंसडा। तो ता ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ମତେ ସିରିयल କେବल ନେବାକୁ ପଡିବ, ସିରିयल ରାଉଟର ନେବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମାନେ ଦେଖେଇବା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଟର ନେଇଯିବା। ସିରିयल ତ ଅଲରେଡି ଏଥିରେ ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବାରୁ, ସିରିयल ଲାଗି ନଥିବ। ଅଫ୍ କରିବା, ଏଠି କଣ କରିବା ନା କନେକ୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ଅନ୍ କରିବା, ଚାଲୁ। ତାପରେ କଣ କରିବା ନା, ସିରିयल କେବल सीरियल जो पोर्ट अच्छी ताको यूज करिया, आपको सीरियल पोर्ट अच्छी यूज करिया। ओके, सीरियल पोर्ट रे भी कॉन्फ़िगर मु कर देली। तो चलो ये सीरियल पोर्ट रे मु अभी पकेगी तुमको दिखाई देबी। सीरियल पोर्ट अच्छी 0/0/0/1/1/0 रे हमें पकेले। सीरियल ये सब सीरियल पोर्ट आगु आसुला, तो बीएसएनएल मॉडेम चलता तो हे गला। चलो ये ठीक कौन करिवा ना, कॉन्फ़िग टी रे दबा इंटरफेस सीरियल 0/1/0 आईपी एड्रेस दे दबा 2.2.2.255.255.255.0 ओके। ता शो रन मारिवा, एठी तो डिफॉल्ट राउट दिटा पड़ी छी, तो हमें कौन करिवा
ना जो 0/02 रे जो कमांड टा पड़िथिला एटी सीरियल बाई रे दे देबा इंटरफेस सीरियल 0/1/0 ओवरलोड सीरियल 1/0 कमांड पकई दिला ना आईपी दे दिले कोथरे ना सीरियल 1/0 ठीक अछि तो एबे चलो देखि देबा रनिंग कॉन्फ़िगर तो एबे ठीक अछि एई गला डबलर मारची तो एबे कोन करबी ना शो आईपी राउट मारची देखो एबे 1.1.2 हला कोन डिफॉल्ट रूट रे अछि हला चलो हमें 1.1.2 को कोन करिया डाउन कर दबा 0/0/0 मार दबा शॉर्ट एबे मारिया शो आईपी राउट देखो एगला विकास विकास ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା चेंज ହେଇଗଲା ଏଠି डिफॉल्ट रूट କାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା 1.1.2 ଆମେ ତାକୁ ଡାଉନ କରିଦେଲା ମାନୁଆଲି ଆଇଏସପି ଡାଉନ ହେଇଗଲା ତାପରେ डिफॉल्ट रूट କୋଉ रूट ହେଇଗଲା 1 को 2.2.2.1 ହେଇଗଲା କେମିତି କାମ କଲା ଦେଖିଲ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଜାଣି ପାଇଲ ତ ଏଠି ଦେଖ ଅଟୋମେଟିକ ନେଲା ନା ନାଇଁ ତ ଏବେ ଚलो ଆମେ କଣ କରିବା ନା 0/0 को ऑन कर दवा एटा गोटे लोड बालांसिंग चैप्टर अछि पढेबी व्यस्त नाही डबल आईएसपी ट्रिपल आईएसपी देखो पुणी नहीं गला कोन जेतो ए इंटरफेस टा ऑन हला का कोबे नेला प्राइमरी आईएसपी नहीं गला एबे बुझी पाइलो एबे लोड बालांसिंग पढेबी व्यस्त नाही तीनटा चारटा तमे आगे राउटिंग एतो पढिबो तापर लोड बालांसिंग तुमको सिखा हबो केते प्रकार लोड बालांसिंग अछि गोटे प्रकार नहीं बहुत प्रकार लोड बालांसिंग अछि एटा तुम गोटे वन टाइप ऑफ सिंगल लोड बालांसिंग कहली लोड बालांसिंग आडू को जाइनी तुम सेति लोड बालांसिंग पढौनु तमे जो कहले भाई सर दुईटा एसपी थिले कोन करिया तीनटा एसपी थिले कोन करिया पांचटा एसपी थिले कोन करिया बुझिला हेलो बाकी एतिकी दिनस हला बाकी काली चैप्टर पढिबा होला पढिया काली हमें एटा तो एक्सेस लिस्ट रे तुमको सिखेइली बाकी खाली रूट मैप करके केमती नेट रे एडवर्टाइजमेंट करा जाय मु सेटा भी सिखे देमी तुमको रूट मैप करके हमें केमती करा जिवो कारण रूट मैप रे कोन हमको बेनिफिट्स मिले अधिका बेनिफिट्स हमको मिले हला बुझियला ईश्वराई बुझियो जी जिंसटा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ताको कोनते ऑलरेडी पढ़ा हैतिला सेटा से हम ओएस के पढ़िया जानिया एडी वैल्यू सब कोन अछि काहर केते एडी वैल्यू द्वारा तमरो राउट पाथ रा सिलेक्शन होय ओ क्लास